मलिका, तलाश कर लिया हमने कातिल को। ये खंजर बिस्तर के नीचे से बरामद हुआ। उस कातिल ने इसे छुपा दिया था वहाँ। कौन है वो? खातून। मलिका, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। पानी पीने के लिए जब उठी मैंने तब देखा सुंबुल आगा वहीं थे। चुप करो, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी बस। क्या मालूम मुझे देखते ही तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया हो। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैंने नहीं किया। मलिका, मेरा यकीन कीजिए। जानती हूँ खातून, लगता है तुम्हें कुर्बान किया जा रहा है। क्यों, ऐसा ही है ना फीफा खातून? जी हाँ मलिका, बचा फरमा रही हैं आप। देख रही हैं ना आप मेरे खिलाफ कैसी साजिशें हो रही हैं। मलिका, खातून के लिए क्या हुक्म है? इस सूरत हाल में इसे फांसी देनी होगी। मलिका, मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। खुदारा मुझ पर रहम करे, ये जुल्म ना करे। घबराओ नहीं खातून, खामोशी से तीपैचक वाली जमीनों पर भिजवा दीजिए इसको और इसकी सब जरूरियात का ख्याल रखा जाए वहाँ। लेकिन सब इसे मरा हुआ समझेंगे, ये याद रहे। लेकिन मलिका, अफीफा खातून, आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। सब कुछ जानते बूझते हुए एक मासूम की जान नहीं ले सकती मैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने हल ढूंढ लिया है। अशरफियों का मसला आज हल हो जाएगा। जल्द ही जिसका जो हक है उसे अदा कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वालिदा, सुंबुल आगा कई दिनों से मुझे अपने कमरे से निकलने नहीं दे रहे। माज़अल्लाह बगावत का खौफ है क्या? दुश्मन यही तो करने की कोशिश में है महमा कि बगावत करवाकर मुझे आका के सामने रुस्वा करने में कामयाब हो जाए। वालिदा, आखिर कौन है ये दुश्मन? खजीना सुल्तान और शाह सुल्तान है क्या? उन दोनों के अलावा एक और दुश्मन भी है हमारा जो अब तक सबकी नजरों से छुपकर हमला करता है हम पर। क्या मतलब इसका? आप किसकी बात कर रही हैं? माहे दौरा। माहे दौरा सुल्तान में इतनी ताकत नहीं है। ये मुनासिब नहीं कि आप उन्हें अपना दुश्मन समझें। वो नहीं हो सकती हैं। मेरी प्यारी दुख्तर, मेरी महताब, जिस तरह से मेरा कीमती असासा तुम और तुम्हारे भाई हैं, उसी तरह माहे दौरा का भी एक असासा है जो उसके लिए उसकी ताकत का सरचश्मा है। शहजादे मुस्तफा, आका की खैर मौजूदगी में मौका मिल गया फिर से। उनका बस चले तो मुझे, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को समंदर में गरकाब करवा दें। वालिदा, बरादर ऐसी साजिश का हिस्सा होंगे मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। वो हमें चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं हमसे। दुरुस्त, लेकिन अतराफ में मौजूद हमारी दुश्मन औरतों के होते हुए ये सब करना बहुत मुमकिन है। तुम लोगों से आज जितनी मोहब्बत करता है कल नफरत में बदल जाएगी वो। माजरत चाहता हूँ मलिका। कहो आगा। बेनेडिक्ट की खातून सीनियरा पोर्शा तशरीफ लाई हैं, आपसे मुलाकात की मुंतजिर हैं। खूब, कुछ देर में आ रही हूँ। महमा, मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहती थी क्योंकि आने वाला वक्त कैसा हो इस बारे में कुछ नहीं जानते हम लोग। हमें मोहतात रहना होगा। हर चीज और हर शख्स से मोहतात रहने की जरूरत है। मेरी बात समझ गई हो तुम? वालिदा, मुझे हर बात का एहसास है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। आपकी मदद करना चाहती हूँ मगर आप इसकी इजाजत नहीं दे रही, दूर रख रही हैं मुझे। तुम्हें नुकसान पहुंचाए मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए काफी हौसलामंद है। तुम एक शहजादी हो, पैदाइशी शहजादी हो। आका की जान है तुम में, उनका खून हो तुम। ना शाह सुल्तान ना ही खजीना सुल्तान कोई भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो देख रही हूँ वो तुम भी देखो, जो सुन रही हूँ वो तुम भी सुनो और मेरी तरह बात करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो ताकि तुम्हारे भाइयों के लिए जंग करते वक्त मेरा ध्यान किसी और तरफ ना हो। आप मुतमईन रहें वालिदा, मैंने आपसे एक वादा किया था, वो ये कि मैं हमेशा अपने भाइयों के साथ रहूंगी।
कतन आप कोई शक न रखें, क्योंकि मैं अपने सब भाइयों की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो महल में चलते हैं। आपसे जिनका जिक्र किया था बेनेडिक्ट की ताजिर सिन्योरा पोर्शिया, इन खातून के साथ बरसों से मेरे दोस्ताना मरासिम हैं। सेनोरा पोर्शिया, राफेल खातून से आपकी बहुत तारीफें सुनी है, कैसी हैं आप? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ मलिका। दीगर तमाम औरतों की तरह मुझे भी आपको देखने का शौक था। जितना सुना उससे ज्यादा खूबसूरत पाया आपको। मलिका, ये लीजिए। आपकी फराहम की गई अशरफियों के लिए शुक्रगुजार हूँ। जानती ही हैं कि जंग के जमाने में ऐसी परेशानियां आ ही जाती हैं। आप जैसी अजीम शान मलिका की खिदमत करना मेरे लिए बाइसे शर्फ होगा। आपकी ये रकम बमै मुनाफा जल्द लौट आती जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया मलिका। ये जमानतनामा अशरफियों की अदायगी के वक्त वापस कर दूंगी। मलिका, शुक्र है ये मुसीबत हमारे सरों से आखिर टल ही गई, लेकिन कर्जा काफी ज्यादा हो गया है मलिका। मेरी जमीन की फरोख्त के लिए कागजात तैयार करो सुंबुल, किसी को भी मालूम ना हो, खास तौर पर शाह सुल्तान को। हिफाजती इक़दामात में कोताही मत करना बिल्कुल भी। यकीनन वो लोग आका के वापस आने के बाद जरूर कुछ करेंगे। आप ठीक कहती हैं, वो हरम में जरूर कोई हंगामा करवाना चाहेंगे, लेकिन आप पर कोई हमला करने की हिम्मत करे, मेरा नहीं ख्याल। शाह सुल्तान के जहन में क्या चल रहा होगा आखिर? मलिका, जैसा कि आपने हुक्म दिया था उसके मुताबिक वज़े और सिलीवरी की जमीनों को फरोख्त कर दिया गया है। नकद सोना हाजिर है। आला, फौरन पोशिया खातून को खबर भेजो कि वो यहाँ आए। उनका कर्ज चुकाकर जमानतनामा वापस ले लो उनसे। खबर भेज दी है मलिका, वो आएंगी। एक खुशखबरी और भी है आपके लिए। खबर आई है कि आका अदरना पहुंच चुके हैं। 10 रोज में वो शान शौकत से पाए तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है खुदा का। आका के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू की जाएं फौरन। आपका जो हुक्म मलिका। सिन्योरा पोशिया, खुशामदीद, आए, मेरे करीब आइए। आपकी अशरफियां हाजिर हैं, आप इसे ले जा सकती हैं। जो जमानतनामा आपके हवाले किया था उसे सुब्बल आका को वापस दे दीजिए। मलिका, कोई गलत फहमी हो गई शायद। हाँ, कैसी गलत फहमी सिन्योरा? कागजात मेरे पास नहीं है। वो तो मैं आपको पहले ही भिजवा चुकी। कैसी बातें कर रही हैं खातून, हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा। मगर कैसे हो सकता है? आपसे मुलाकात के चंद रोज बाद एक काल्फा मेरे पास आई थी, कह रही थी आपने भेजा है। मैंने, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, मुझे भी हैरत हुई थी। इतनी जल्दी का मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे सोना लौटा दिया, कर्ज खत्म हो गया। मैंने भी सोना लेकर कागजात उनके हवाले कर दिए मलिका। अल्लाह जाने क्या बात है। बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। हटो सामने से। हुरम, शहजादी, आपके पास मेरी एक अमानत है। उम्मीद है कि मुझे वापस करने के लिए ही ली होगी अपनी तहवील में। किस चीज का कह रही हो, मैं समझी नहीं। शहजादी, खेल खेलना बंद करें अब। मेरा कर्ज आपने चुका दिया है, मुझे मालूम है। तुमने 3 बर्रे आजमों के बादशाह की सौचा होकर बेनेडिक्ट के ताजिर खातून से कर्ज ले लिया और बेशर्मी और ढिठाई से आकर मुझसे उसका हिसाब मांग रही हो। शहजादी, वो मेरा कर्ज था,
آپ کی اشرفیاں حاصل ہیں، میں نے اپنے خرچ سے بندوبست کیا ہے، اور وہ عورت فقط تاجر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا سیاست سے کیا تعلق؟ واقعی کاش تم ذرا تحقیقات کروا لیتی حورم، کیونکہ قرض دینے والی خاتون وینیڈکٹو جو آندرے گریتی کے خاندان سے ہے. تم جانتی ہو کون لوگ ہیں وہ؟ دشمن ہیں ہمارے. شہزادی، آپ کی اشرفیاں لائی ہوں، وہ ضمانت نامہ میرے حوالے کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے تم نے دیر کر دی. آقا چند ہی روز میں پایہ تخت میں ہوں گے. ان کے آتے ہی میں صورتحال انہیں بتا دوں گی، کیونکہ ان کے خاندان کا وقار تم نے کس طرح پیروں تلے رونڈ ڈالا وہ جاننا چاہیں گے. کیونکہ ہم پھر کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. ملکہ یہ کام کیسے ہوگا؟ شاہ سلطان نے چھپا دیے ہوں گے کاغذات. انہیں لینا تو درکنار محل میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. آخر تم ہو کس کی طرف سنبل آقا؟ ملکہ بالکل آپ کی طرف ہوں، لیکن صورتحال سامنے ہے. مجھ ناچیز کا ایک مشورہ ہے، ہم اس کے بعد کا سوچیں، کیونکہ اگر آقا کو معلوم ہو گیا تو پھر. فارحہ خاتون، تم کیا کہتی ہو؟ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ سنبل آغا ٹھیک کہتے ہیں ملکہ، وہاں نہیں جا سکتے، لیکن شاہ سلطان کو اگر باہر نکال سکیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ کاغذات دیں گی اپنی جان. آپ کے خیال میں کیا ترجیح ہونی چاہیے؟ اوہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی عظیم شہزادی کو کیسے مار سکتے ہیں؟ قسم سے اس بار ہم سب کو لٹکوا دیں گی، ہم سب کے سر قلم ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ فارحہ کا ساتھ دینا چاہیے تمہیں. جو حکم. کاش کہ آپ اسے کچھ نہیں بتاتی شہزادی. حرم آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتی ہے. اس کا جو دل چاہے وہ کر کے دیکھ لے. خزینہ سلطان کے ساتھ اس نے کیا کیا بھول گئی آپ؟ نہیں بھولی گلفام، کیسے بھول سکتی ہوں. فکر مت کرو تم، میں اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑتی. کل صبح سویرے روانہ ہو جاؤں گی. ادرنا جاؤں گی میں. یہ سب آقا کو میں خود وہاں جا کر بتاؤں گی. اچھا خیال ہے آپ کا. اگر تم میری ہم سفر بن جاؤ تو سفر اچھا کٹ جائے گا. معلوم نہیں آقا کیا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ میں تمہیں ہمراہ رکھوں گی، اس طرح ہوا خوری بھی ہو جائے گی. آپ کا فارحہ خاتون، کیا ہوا؟ کیوں آئی ہو؟ ملکہ کچھ دیر پہلے گلفام خاتون کو دیکھا، عفیفہ خاتون سے باتیں کر رہی تھی. ان کے کہنے کے مطابق وہ صبح کے وقت روانہ ہو رہی ہیں. کیا مطلب؟ کہاں روانہ ہو رہی ہیں؟ ادرنا ملکہ. شاہ سلطان کے ہمراہ جائیں گی وہ. اللہ غارت کر دے اسے. شاہ سلطان یہ موقع جانے نہیں دے گی اپنے ہاتھ سے. پتہ نہیں وہاں جا کے آقا کو کیا کیا بتائے گی. یہ ہمارے لیے بھی ایک موقع ہے ملکہ. وہ ادرنا جا رہی ہیں، وہ کاغذات راستے میں چھینے جا سکتے ہیں. لگتا ہے کوئی اور راستہ بچا بھی نہیں ہمارے پاس. انہیں روکو جا کر. فوراً سنبل آغا کو حکم تو ملا، سب سے بااعتماد لوگوں کو جمع کرے. شاہ سلطان ادرنا نہ پہنچ سکے کسی بھی حال میں. آپ کا جو حکم ملکہ. شہزادی معذرت، لیکن میں بھی خزینہ سلطان کی طرح ہی سوچتی ہوں. آقا نے آج تک حرم کے خلاف کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا. وہ اس کا اعتبار بھی نہیں کریں گے. وہ اعتبار کریں گے گلفام. انہیں یقین دلانے کے لیے میرے بس میں جو ہوا میں کروں گی. حرم ہر مرتبہ ہم سے نہیں جیت سکتی. سمجھ گئی تم؟ یہ اس کی موت کا فرمان ہے.
میں اسے بذات خود آقا کے حوالے کروں گی. فکر نہ کریں ملکہ، اس کام کے ماہر لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے، وہ ضرور مسئلہ حل کر لیں گے. انشاءاللہ سنبل آغا، دعا کرو کہ ایسا ہی ہو. میں کچھ اور سننا نہیں چاہتی. میں دراصل یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. شاہ سلطان اس مسئلے پر کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گی. ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ضرور آقا کو بتائیں گی جا کر. نہیں بتائے گی وہ، اس لیے کہ عقلمند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انا پرست بھی ہے وہ. تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ اگر ہمیں ہاتھ بھی لگایا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. رکو، آگے نہ بڑھو. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. کاغذات کہاں ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کہاں ہے کاغذات؟ بتاؤ. خرم کا کام ہے یہ. شہزادی، مدد کرو، ہماری مدد کرو. بتاؤ خاتون، ورنہ تمہاری گردن کاٹ دوں گا. تم یہ نہیں کر سکتے. ایسا کوئی حکم نہیں دیا کیا تمہیں؟ نہیں. رکو رکو. کہاں ہیں کاغذات؟ چھوڑ دو مجھے، خدا رہا، چھوڑ دو. ہرگز اسے کچھ مت کرنا. چھوڑ دو خاتون کو. دے رہی ہوں. کیوں خبر نہیں آئی ان کی؟ اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا. یقیناً کوئی مسئلہ ہوا ہوگا. پتہ نہیں ہمارا کام ہوا یا نہیں. ملکہ آپ فکر نہ کریں، خبر آتی ہی ہوگی. جاؤ دیکھو انہیں. اگر وہ پھر سے ناکام ہو گئے تو یاد رکھنا تم فارحہ، اپنے ہاتھوں سے ان کی جان لے لوں گی میں. ملکہ مبارک ہو آپ کو. صورتحال سمجھ رہا ہوں، مگر یوں اکیلے ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اپنا گھر بسانا شرط ہے، اولاد بھی ہونی چاہیے. قسمت ہے آقا، شاید ایک دن مجھے بھی نصیب ہوگی. انشاءاللہ. آؤ. میرے آقا، شاہ سلطان تشریف لائی ہیں. خیر ہوگی انشاءاللہ. اسے بھیج دیں. آقا. شاہبان. گلفام، کیا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ آقا قیامت ہو گئی. ہم آپ کے پاس آ رہے تھے لیکن راستے میں ہم پر حملہ کیا گیا آقا. ہماری جان مشکلوں سے بچی. کون جرت کر سکتا ہے اس کی؟
बाली साहब, फौरन उन राहजनों को तलाश करो, उन सबको फौरन मेरे सामने पेश करो, उन सबको। जो आपका हुक्म आका। शहजादी, कहाँ पेश आया वो मनहूस हादसा? हफ्सा से गुजर रहे थे, उसी दौरान हमला किया गया। आका, तुम किस वजह से सफर के लिए निकली? ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? आपको बहुत अहम कागजात दिखाने के लिए रवाना हुए थे आका। आप पर कोई परेशानी आने से पहले मैं खुद लेकर आना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे वो कागजात छीनना चाहते थे, मगर मैंने सब एहतियाती तदाबीर कर ली थी। तुम ये क्या कह रही हो शाहबान? कैसे कागजात कौन लेना चाहता था? हुरम मेरे आका, हम पर हमले का हुक्म देने वाली वही है, और ये है उसका सबब।